पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, सबकी नज़रें गवर्नर हाउस पर जम गईं। वज़ीर आला पंजाब के डीनोटिफाई करने के मामले पर गवर्नर पंजाब आज वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आज ही कर दिया जाएगा। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब 177 अरकान असम्बली वज़ीर आला और इमरान खान के फैसलों की तौसीक करेंगे। एलामिये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ काफली के 10 MPA इस फैसलों की तौसीक कर चुके। आइंदा जुमे या हफ्ते को नून लीग की तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाएगी। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद कर दी। बलीगुर रहमान ने सिब्तैन खान की रूलिंग को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। आर्टिकल 130 के शख्सात के तहत हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में लिखा कि आइन के मुताबिक स्पीकर ईमानदारी और गैर जानिबदारी से जिम्मेदारियां अदा करने के पाबंद हैं। असम्बली रूल्स 209A के तहत अगला सेशन फौरी बुला सकते हैं। फौरी इजलास बुलाया था जो बुध को होना था। गवर्नर पंजाब ने एडवाइस जारी करके मिसकंडक्ट किया। स्पीकर ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब की तब्दीली की दरख्वास्त भी की। खत में कहा गया गवर्नर सदर का नुमाइंदा है, इसे आइन शिकनी पर मबनी इक़दामात से रोका जाए। सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बिशारत की खत की तस्दीक। बोले आर्टिकल 3 के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वो गवर्नर को घर भेज दें। मुझे समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने से गुरेज़ां क्यों हैं और वो क्यों भाग रहे हैं एतमाद के वोट से। यानी अगर आपके पास, अब देखिए कि खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 187 अरकान की तादाद मौजूद है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ कहते हैं उम्मीद है जल्द गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को डीनोटिफाई कर देंगे। परवेज़ इलाही ना जाने क्यों एतमाद का वोट लेने से गुरेज़ा हैं। वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं ले रहे, इनके पास मुकर्ररा तादाद नहीं। सेशन चलते हुए भी एतमाद का वोट लेने के पाबंद थे या इनको पामाल कर रहे हैं। स्पीकर की रूलिंग आइनी और कानूनी तौर पर गलत है। पीटीआई अरकान की अक्सरियत असम्बली की तहलील नहीं चाहती। गवर्नर पंजाब के पास वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने का इख्तियार नहीं। तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट। कहा आज गवर्नर हाउस के बाहर अवामी एतमाद का फैसला हो जाएगा। पंजाब असम्बली की बजाय मुल्क भर की आवाम के एतमाद का फैसला किया जाए। अता तारड़ की गीदड़ भपकी का जवाब इन्हें मिल ही गया होगा। राना सनाउल्लाह गुज़िश्ता रोज़ अपने बयान से भाग चुके हैं। अगर कोई गैर आइनी काम हुआ तो आइन शिकनी का मुकदमा होगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं माशी बहरान के साथ सियासी बहरान भी मज़ीद गहरा हो गया। असम्बलियाँ छोड़ना हमारा हक है। बिलावल भुट्टो अमरीका में गैर मुल्की ख्वाहिशों पर अमल दरामद का इंदिया दे रहे हैं। तेल, बिल और दवाइयों के पैसे तक नहीं, मुल्क कैसे चलेगा। परवेज़ इलाही वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, तमाम नज़रें गवर्नर हाउस पर मरकूज़। पंजाब का सियासी पारा हाई। गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स तैनात कर दी गई। वफाकी वज़ारत दाखिला के हुक्म पर रेंजर्स तैनात की गई। गवर्नर हाउस की तरफ से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वफाक को ख़त लिखा गया था। वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से रेंजर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का आज स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। 130 अरकान असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के रूबरू मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक करेंगे। ज़राए के मुताबिक अरकान मुमकिना तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे। शाह महमूद कुरैशी ही अरकान को लेकर स्पीकर के सामने पेश होंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की रेड लाइन है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू।
بولے طالبان کو افغانستان سے مدد فراہم کی گئی تو یہ دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے برا ہوگا۔ افغان طالبان سے بات اب بھی کی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے امریکہ سے سفارتی تعلقات کے خاتمے کا نہیں کہا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو۔ بولے امریکہ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ امریکی خارجہ پالیسی کے شدید ناقد رہنے کے باوجود عمران خان وزیر اعظم بنے۔ آئین میں نگران حکومت کی مدت میں توسیع کی گنجائش نہیں۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا دورہ مراکش۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سربراہ پاک بحریہ نے مراکش نیوی کے ہم منصب سے ملاقات کی۔ میری ٹائم سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف نے آئندہ سال پاکستان میں ہونے والی بحری مشق امن میں شرکت کی دعوت دی۔ مراکش نیوی کی مختلف تنصیبات کا دورہ کیا اور تفصیلی بریفنگ دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کیس کی سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے اب تک کی کارروائی رپورٹ طلب کر لی۔ کیس کی اگلی سماعت جلد مقرر کرنے کی استدعا مسترد۔ سماعت جنوری کے آخری ہفتے تک ملتوی۔ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کیس تحقیقات کے لیے پی ٹی آئی درخواست پر الیکشن کمیشن میں سماعت۔ پی ٹی آئی وکیل الیکشن کمیشن میں پیش۔ اے این پی اور بی این پی کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا۔ وکیل پی ٹی آئی شاہ خاور بولے کمیشن واضح حکم دے آئندہ سماعت پر جو پیش نہ ہوا اسے دفاع کا حق نہیں ملے گا۔ الیکشن کمیشن نے کہا آئندہ سماعت تک حتمی دلائل نہ دیے تو یک طرفہ کارروائی ہوگی۔ سماعت 18 جنوری تک ملتوی۔ پنجاب میں دھند کا راج برقرار۔ موٹر وے M2 M11 اور M5 ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور ملتان موٹر وے فیض پور سے درخانہ تک دھند کی وجہ سے بند۔ دھند کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ افغان طالبان نے افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ افغانستان میں لڑکیاں پرائمری سے یونیورسٹی تک تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گی۔ افغان طالبان نے خواتین عملے کو بھی تعلیمی اداروں میں کام کرنے سے روک دیا۔ خواتین اب مساجد یا دینی مدارس میں بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گی۔ سول سوسائٹی نے تعلیم پر مکمل پابندی پر احتجاج کا پروگرام بنا لیا۔ آج سال کا مختصر ترین دن ہے جبکہ گزشتہ رات طویل ترین رات تھی۔ فلکیاتی اداروں کے مطابق یہ موقع ہر سال دسمبر میں آتا ہے اور اس کی تاریخیں 20 سے 23 دسمبر تک کسی بھی دن ہو سکتی ہیں۔